नाज़रीन ग्रामी, क्या आपने कभी किसी पांडा को ब्रूस ली की तरह कंग-फू स्किल्स का मुजाहरा करते देखा है? और क्या आप ये जानते हैं कि अगर फिलिप्स के एम्प्लॉइज को पार्किंग स्लॉट न मिले तो वो वापस घर चले जाते हैं और फिर दूसरे दिन ही ऑफिस आते हैं? या फिर ये कि लिपस्टिक लगाने और बाल रंग करवाने का रवाज कहां से आया? यकीनन आपको इन सवालों के जवाब मालूम नहीं होंगे, मगर परेशानी की कोई बात नहीं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही हैरान कर देने वाली मालूमात से आगाह करेंगे जिनको जानकर आप हैरान और परेशान रह जाएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करते हुए सोशल मीडिया पर अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए चलकर वीडियो का आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, सबसे पहले आपको फेन चिक्स के बारे में बताएंगे। इनको देखकर आपको यही लग रहा होगा कि इन छोटे चूजों के मुंह में किसी ने एलईडी लाइट्स लगा दी हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये चूजे पैदाइश के वक्त ही ऐसे होते हैं। जब साइंसदानों ने इस पर तहकीक की तो उन्हें पता चला कि इस चूजे के मुंह के गिर्द इस तरह की कुदरती लाइटिंग इसलिए होती है कि इनके वालिदैन रात के वक्त इनको अच्छी तरह से ढूंढ सकें। जब इन छोटे बच्चों को इनके माँ बाप खाना खिलाएंगे तो इनको अपने बच्चे ढूंढने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और ये अपने बच्चों को खुराक फराहम करने का काम आसानी के साथ कर पाएंगे। नाज़रीन मोहतरम, सर के बाल रंगने की बात की जाए तो कदीम वक्त की रोमन एम्पायर में सिर्फ प्रोस्टिट्यूट ही बाल रंगती थी। यानी उस दौर में रोमन एम्पायर में जो खातून भी अपने बालों का रंग बदलती थी उसे प्रोस्टिट्यूट का लक़ब दिया जाता था। लेकिन इसके बाद यूनानी लोगों तक ये हेयर स्टाइल पहुंचे, जिसे देखकर उनकी सोच बदली और फिर यूनान में लोग सिर्फ फैशन के लिए अपने बालों का रंग बदलने लगे। यूं रोमन एम्पायर के वासियों ने भी बालों को रंग करना शुरू कर दिया। दूसरी जानिब हेयर डाइंग ने इन खवातीन के लिए एक नया मसला खड़ा कर दिया, और वो मसला इनके बालों का गिरना था। इस मसले के हल के तौर पर फ्रांसीसी गुलामों को गंजा करके उनके बालों का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया, और इसी तरीके ने आगे चलकर विग की इजाद की। मोहतरम नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि लिपस्टिक लगाने का आगाज कब और कहां से हुआ? माजी में लिपस्टिक लगाना किसी फैशन का हिस्सा नहीं था, बल्कि यह सोशल स्टेटस की एक निशानी थी। माजी में अपने सोशल स्टेटस को गरीब लोगों से अलग रखने के लिए राजा, महाराजा और महारानियां लिपस्टिक लगाया करते थे। लिपस्टिक लगाने के रवाज का आगाज मिस्र के बादशाहों और शहजादे शहजादियों की जानिब से किया गया था। ये लोग फूल, लाल रंग और फिश स्केल जैसी चीजों का इस्तेमाल करते हुए लिपस्टिक बनाकर मुंह पर लगाते थे, ताकि वो इस बात की निशानदेही कर सकें कि वो हाई स्टैंडर्ड के लोग हैं। ये लोग बादशाह या मलका के मर जाने के बाद भी उनको लिपस्टिक लगाते थे। दोस्तों, दूसरी जंग अजीम के दौरान जहां बरतानिया, जर्मनी और जापान के दरमियान बमबारी का सिलसिला चल रहा था, तो ऐसे में बरतानिया को खतरा महसूस हुआ कि जर्मनी और जापान किसी भी बम हमले में ताजमहल को तबाह कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने ताजमहल के गुंबद को बहुत से बांसों का इस्तेमाल करते हुए ढक दिया, ताकि कोई भी उड़ता हुआ जहाज ताजमहल को पहचान ना सके और ये तारीखी इमारत भी इसी हालत में बरकरार रहे। ये वो वक्त था जब जीपीएस नहीं था। शायद यही वजह थी कि उस वक्त जंग के दौरान ताजमहल को किसी बम हमले का निशाना नहीं बनाया जा सका और ये तारीखी इमारत जूं की तूं महफूज रही। अगर इसे मामूली भी नुकसान पहुंचता तो बरे सगीर यकीनन एक कीमती विरसे से महरूम हो सकता था। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, क्या आप इस अमरीकी लड़की के बारे में जानते हैं जो सिर्फ इसलिए वकील बनी कि उसे अपने भाई को बेकसूर साबित करने के बाद जेल से छुड़वाना था? इस वाक़े की हकीकत कुछ यूं है कि एक रात इसके घर के करीब एक कत्ल हुआ। पुलिस ने शक की बिना पर लड़की, जिसका नाम बैटी था, उसके भाई कैटी को गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि वो कभी कभार चोरी भी किया करता था। यही वजह थी कि पुलिस का शक उस लड़की के भाई पर गया। कैटी की फैमिली इस कदर गरीब थी कि वो एक वकील का खर्चा भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। कैटी ने सोचा कि क्यों ना वो खुद एक वकील बन जाए और अपने भाई का मुकदमा लड़े, और उसने ऐसा ही किया। उसे बेहतरीन वकील बनने में 12 साल लग गए और केस होने के 18 साल बाद कैटी ने डीएनए और फिंगरप्रिंट की मदद से अपने भाई को जेल से आजाद करवा लिया। इस वाक़े से मुतासिर इस पर एक हॉलीवुड फिल्म भी बनाई गई है जिसका नाम कन्विक्शन है। आप भी ये फिल्म एक दफा जरूर देखिएगा। नाज़रीन ग्रामी, क्या आप रूट ब्रिज के बारे में जानते हैं, जो कि कई दरख्तों की जड़ों से बनाया गया है जो वक्त के साथ साथ बढ़ती रहती है? यह ब्रिज भारत के इलाके जनूबी मेघालय में ही देखने को मिल सकता है। मेघालय के लोग इस ब्रिज को बनाने के लिए कुछ खास मेहनत नहीं करते।
یہ لوگ دریا کے قریب پائے جانے والے بڑے درختوں کی جڑوں کا استعمال کرتے ہوئے ایک برج بناتے ہیں۔ اس طرز کا برج بنانے کے لیے 15 سے 20 سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے۔ جیسے جیسے وقت کے ساتھ ساتھ درخت مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں، ویسے ویسے ان کی جڑیں بھی مضبوط ہونے لگتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ برج بھی مضبوطی اختیار کر لیتا ہے۔ اس پل کی مضبوطی کی بات کی جائے تو یہ 30 سے 35 لوگوں کا وزن اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ صرف درختوں کی جڑوں سے تخلیق کیا جانے والا یہ پل واقعی کسی شاہکار سے کم نہیں۔ کیا آپ اس پل کو دیکھنے اور اس پر چلنے کا ایکسپیرینس کرنے کے لیے بھارت کا رخ کرنے کی خواہش رکھتے ہیں؟ کمنٹس لازمی کیجیے گا۔ پیارے دوستو، بھارتی شہر گڑگاؤں میں فلپس کے آفس میں کام کرنے والے امپلائیز کے لیے ایک ایسا قانون بنایا گیا ہے جس کے بارے میں سن کر آپ کافی حیران ہو سکتے ہیں۔ قانون یہ ہے کہ اگر فلپس کے امپلائیز کو گاڑی پارک کرنے کے لیے جگہ نہیں ملتی تو وہ واپس گھر جا سکتا ہے اور گھر سے ہی آفس کا کام بھی کر سکتا ہے۔ کمپنی کے ہیڈ کا ماننا ہے کہ اگر کوئی امپلائی آفس میں آنے سے قبل ہی اپنا سارا دماغ گاڑی پارکنگ کی جگہ اور گاڑی کو اچھے سے پارک کرنے پر لگائے گا تو آفس میں کیا کام کرے گا۔ اسی طرح بھارتی شہر گڑگاؤں میں صرف فلپس ہی ایک ایسی کمپنی نہیں ہے جو اس بات پر دھیان دیتی ہے، بلکہ اس علاقے میں موجود کوکا کولا کے آفس میں کام کرنے والوں کو ٹریفک میں پھنسنے سے بچانے کے لیے صبح 5 بجے کا آفس ٹائم مقرر کیا گیا ہے۔ محترم ناظرین گرامی، اب ہم آپ کو فیوچر فائٹ باکس کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ کوئی عام باکس نہیں ہے، یہ مستقبل میں آپ کی شادی کو ٹوٹنے سے بچا سکتا ہے۔ اس باکس میں وائن کے ساتھ ایک لو لیٹر ہوتا ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کسی بھی شادی کو ٹوٹنے سے کیسے بچا سکتا ہے؟ ایسے میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ بیرون ممالک میں شادی کے وقت دولہا اور دلہن دونوں سے ایک لو لیٹر لکھوایا جاتا ہے، جسے وائن کے ساتھ ایک باکس میں پیک کر دیا جاتا ہے، تاکہ مستقبل میں اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو تو وہ وائن کا استعمال کرتے ہوئے یہ خط پڑھیں اور اپنی پرانی یادوں کو تازہ کریں۔ اس طرح ممکن ہے کہ ان کی شادی ٹوٹنے سے بچ جائے۔ اردو کور کے معزز دوستو، امریکی اداکار ول سمتھ کسی بھی پالتو جانور کو پالنے سے ڈرتے تھے، جس کی اہم وجہ ان کے پالتو کتے کا ایک حادثے میں کھو جانا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ پالتو کتا رکھنے پر اگر ایک بار پھر ایسا حادثہ پیش آیا تو وہ یہ غم سہ نہیں پائیں گے۔ اپنی فلم کی شوٹنگ کے دوران انہیں ایک کتا نظر آیا، جسے دیکھتے ہی انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس کتے کو اس کے مالک سے خرید لیں گے۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ کتا اب انہی کے پاس رہے، جس کے بعد ول سمتھ نے اس کتے کے مالک سے رابطہ کیا اور کہا کہ کیا وہ اس کتے کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ یہ سنتے ہی کتے کے مالک نے ول سمتھ کو صاف انکار کر دیا۔ ول کی جانب سے زیادہ اصرار کرنے پر کتے کے مالک نے کہا کہ آپ اس کو ہفتے کے آخر پر اپنے گھر لے جا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ خوب کھیل بھی سکتے ہیں۔ اور پھر ول سمتھ کتے کے مالک کی اس بات پر راضی ہو گئے، جو کسی اداکار کے لیے ایک غیر معمولی بات تھی۔ جی تو پیارے ناظرین، اگر آپ اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل اردو کور کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور کلک کر دیں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔